हेलो हाय नमस्कार मु प्रभात त्रिपाठी पुणी थे आपण मान पुणी गोटे नुआ ब्लॉग नहीं तो एबे आमे बाहर कोरापुट वर्ष एंड रे आमे सब थर कौन पिकनिक जाऊ तो ए वर्षर पिकनिक आमे जाऊँ कोरापुट तो सेठी आमर कौन कहले आज जाऊँ गुरुवार राति तो काली सकाଳେ जाई पहुँचबू बाकी सांग सब आसवे तो देखु किए सब जाऊँ मो सागर एबे सानू बाबू आसिले घर मु उठीगली ए सान बाबू बसंती पछरे आमर केतन बाबू बसंती एबे जाऊँ आम आनंद को उठा आउ आनंद को उठे सारा पर आम जीवु सब लाइट लगे पूरा आम गाड़ी देखते आम पूरा गाड़ी रे कौन कल पूरा बाहरी गलु कोरापुट एबे टाइम जरा कि 8टा 7:56 है मोर आनंद बाबू आसीगले एबे आनंद बाबू बास यही मुंडिया तो तुम दरकार थिला पूरा मुंडिया रे मुंडिया केतना ए केतन आज गोरा देखा केतन आज कोरापुट जाए खुशी तुम गोरा ही ना कौन हस तुम ना कौन लक्षे टंकिया हस आ सानू मुह टे पशि जाइए सानू सेठू ये करते तो चलो जीवा आउ जन उठा तो चलो उठेकी कथा आम एबे आसिलु ओल्ड टाउन मार्केट कॉम्प्लेक्स तो चलो रूपेश को उठिया एबे आइले हमर रूपेश बाबू देखि पाथे कि मो डाकी डाकी जो विचार करछन माने छाड़ा छाड़ा नल जिबारी छाने तो घरु पळाइडु तले आसिली हां बाय बाय मो पाखरे सब दिन आ एडी अछंती हमर सोना मैडम अच्छा ड्रॉप करे गइतिले तो चलो गाड़ी पूजा करिया ताबे बाहरिया एबे केतन बाबू हमर गाड़ी पूजा करछन एकडा बाहादुरी मारी के आगे पड़ी जीवा ठीक रे जीव ठीक रे होला हम सोनी भी काटू जंदे कोडी देगी बाहादुरी मारी के आगे पड़ी डहराटा तो हमर गाड़ी फड़ी पूजा सइला एबे चलो बाहरिया तो आमे माने एबे बाहरलु फाइनली दो ट्रिप रे ए देखो तो ए सब कंकल पिल्ला के मोर खूब खुशी अछि किना तो ए जो बाहरला पिला उठे तो से पर्यंत कंकल खांतु तो जय जगन्नाथ जय लिंगराज तो बाहर आम ए तो रास्ता सारा चलो देखिया कौन कौन हो आज तो आम ए खंडगिरी कौन कल बाहर खंडगिरी छक तो आगे जाइए कौन कल गोटे रिलायंस पेट्रोल पंप रे तेल पकेबू क्या आम सानू बाबू कहले भांग गाड़ी रिलायंस छड़ा आपको तेल पड़ोनी आम रिलायंस पेट्रोल पंप रे तेल पकई तो रिलायंस रे ही पड़ो तो चल रिलायंस पेट्रोल पंप जीवा तेल पकेवा अंबानी बाबू शुणुचंती तार टिके डिस्काउंट करिया पे आपण रेफर करते भलो होता डिस्काउंट को दे जा डिस्काउंट कर देबे अंबानी बाबू बहुत भलो लोग मु जानि छी अच्छा अच्छा जाइतला बोले चाह पिया पे ताको पुओ भी आस्तिले पूरी ना बहुत डोनेशन करछन तो एते बडो डोनेशन जेतु करछन हम पे तो किछ भी अदानी भी तो डोनेशन करथला ताकि भी तो तांकर तो पेट्रोल पंप ता कम जानि ना सिद्धि हमें बे आसिलु पेट्रोल पंप ट्रक एंजॉय से पेट्रोल और डीजल लिखा है यही ट्रक डीजल तो चलो तेल टी पकई दबा ताकि यार को बडे बडे बां बडे सो गाड़ी रे एबे तेल पड़ी गला आमे बे बाहरलु आउ एबे कोटे रुहा रुई नाही तो डायरेक्ट एबे कोरापुट जीवा बाटरे देखिया कोटे चाह फा कोटे पीवा एई तो जीवन आ सब तो बइजन देखतो केनती हो जिंस पत्र पूरा पैक अछि नेक्स्ट स्टॉप पर देखा हवा जाइकरी आ सानो जेंती कहले हम सेइ वाला जंगल करिया काम चलो एबे टिके हम गाड़ीटा रखीछु काहेकि ना हम गाड़ी रो हेडलाइट टिके असुविधा कौन कला तो आनंद से देखुची ताको साइज करिवो इकना तो कर दो से हिसाब रे बाहरिया काना नले पुणी दूर बाट अच्छी जीवाई अधिक दूर बाट गले तो पुणी आउरी पुणी असुविधा हम आम पूरा एनएच रे ठिया इकना एवं आम टांगी क्रॉस कर सारूनी आ कि बाट गला बेलू अंधार बंधार हो तो कौन करिया तो
आगे ठीक कर दो तापर जा बैग पत्र भी साइज की थुआ ना सब बाहर करके टूल किट बाहर करी सब कर जाओ बाहर जा आम ठाकुर दयारू कौन सब ठीक ठाक हो जाओ आमर ए प्रोब्लेम सॉल्व हो गला तो आम बाहर आनंद सजाड़ देले सब जिन तो चलो सांग मैंने सब शोई पड़े पूरा खुशी रहे केतन शोनी आसूसी कुछ बंद करे घुंगुड़ी मुंगुड़ी माइल कौन करिया कोरापुट नहीं रखिया ठीक है यार तोर मोर तो अनिद्रा हवा एबे घाटी चढ़ुचु आम देख पाते सब दी साइड ट्रक खाली राति गले ट्रक 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 तो ये आगे भी आउट गाड़ी जाऊँगी ट्रक जाऊँगी तो आम घाटी क्रॉस कर तो एबे आम राजू ढाबा आसी पहुँची गलु जाऊँ खाईदेबू तो राति आसी है 11:30 11:30 पर हो गलानी फास्ट कथा आ भोक माने आ पेट पेट अलग प्रकार सन्ध्या कही खाई आसा भूल ना फास्ट प्लानिंग होता 11:00 बाहर बोली किंतु यही 8टा प्लानिंग रे किए खाई आसे आम खाई आसू ना सब भुकड़ माने खाते भुकड़ मैंने कहीं खाइबू आम खाई आसलु कि भी पुणी खाइबू मो भाई उठिला केतन एपर्यंत शोईकी सांग निद भांगला पूरा निद तो चल खाईदवा चल होटेल जा खाईदवा ढाबा यहाँ ब्रह्मपुर गला बेले मुझे सदा खाई जाए चल होटेल तो भल देखा जाऊँ देखा जाऊ कौन हो देखा कौन जी सब भल का ये मिलवा अच्छा हाउ हाउ पूरा खट्टा पर सांग सब बस पारे खाए बोली भाई आर्डर हाँपाई मोर नॉन वेज सांग के लगुच केतन ना निद भांगला खाया आसु खाईदवा भेज लोक खाया पड़ाला भेज लोक खाइले आम नॉन वेजिटेरियन बसचु हाँ हाँ हौ हौ चलो चलो छुंक मराई दिया आमर भी भल खाया आसो आमर खाया पड़ाला अंडा तड़का आउ चिकेन मुगलाई चलो खाईदवा तापर कथा खाया पिया सैला ए मु नॉनवेज कथा कहि परिबिनी भेज रे 1 नंबर खाइबा रुटी 8 बट भिड़ी दी तते सांग कौन कही साबर का फल मीठा होता है ना ना पायसटा भी विश्वास करे ए भलिया पायस मु टोटली खाइ न अच्छा ताले भल लागला तो रुटी सहित 3टा खाली जो पायस गोटे सहित 3टा रुटी मु भिड़ी देछि ता अलगा 5टा तार समस्त कहि दे जेते हां हां जेते बेले एई रोड रे जे जाउथबो एई गोटी होटल टाको देखिबो राजू ढाबा 1 नंबर होटल रास्ता ऊपर प्राइस को बढ़िया ओह कहयाउ पड़िबोनी चलो जीवा गाड़ी सब अलग मैंने सब बसले पेमेंट पत्र कर बाहर आउ भाई मैंने खाया केमती लगला खाइबा 1 नंबर थिला रेट अनुसार खाइबा ब्रह्मपुर तू कही देचु बाकी मानू पचार मत सुंदर खाया तो समस्त पेट शांति एवं आम रास्तार बाहर चलो जीवा खाया पिया शेष ना कौन आनंद निहती चलो आम ए ब्रह्मपुर टाउन भीतर जाऊँ दिन बेला पूरा ये जाते आसता पूरा जाम होता तो आम ए जाऊँ ब्रह्मपुर क्रॉस कर कथा फाइनाली आम ब्रह्मपुर ए क्रॉस करगलु सानू बाबू पूरा चातक पक्षी भाया अनेक बस आउ कि समय गला तो आम जा पहुँचा कौटी बाबू आम फाइनाली आम ब्रह्मपुर क्रॉस करगलु गोटे पिला कहले कि ब्लॉगिंग कले मते आनिबोनी बोली से मो साइड रे देखा होता सही आसुची सांग अंधा हो गला अंधा खराब भाविला आम तथे नाई आम लोक देखा चाहते तुम मुह तमे जो कहउतले घरु बाहर तमे जो कैदी बळे देखा से कैदी बळे देखा जाय दरकार पूरा कैदी ड्रेस तो पिंदी जाइछ तमे कांदनी ना ना तुमको अब सिलेट दबुनी
ତମେ ସିଲଟ ଧରିକି କେଉଁ କରି ଠିଆ ହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମଡ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପୁରା ଚାଲି ଯାଇଛି, କିଛି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଫରକ ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ। ପୁରା ପେଟେ ଖାଇଦେଲା। 8ଟା ରୁଟି ଖାଇଛି ନା। 8ଟା ରୁଟି ଖାଇଛି, ବେଶୀ ଖାଇନି। ଭାରି ଖୁସି କିନ୍ତୁ 8ଟା ରୁଟି ଖାଇକିରି କହିଲା ସାଙ୍ଗ କି ଖାଇବ ଏତେ ଖାଇବି। ଲାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଏପଟେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମ କଥା ବେଳରେ କଣ ରାସ୍ତା ହିଁ ଭୁଲିଗଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଠିକ ସେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ କିଛି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାନି, ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ଭୁଲ ବାଏ ବାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଚାଲ ଆମେ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଫୋନ ନେଇ ଗୋଟେ ରଖ ନାହାନ୍ତି ଗାଡି ଭାଇ ଭାଇ କିଏ ଅଛ? ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେଜାଣେ ଏପଟେ ଟଚ୍ ମାରିଲ। ଆରେ ଏପଟେ ଟଚ୍ ମାରେ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି OD02 DJ 8121। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। 7ଟା ବେଳ ହେଲାଣି, ଆଉ ଭିତରେ ସାରା ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ପୁରା ହେଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା, ସେ ଗଲେଣି ହସ୍ପିଟାଲ। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପୁରା ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା 7ଟା ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତ ଭଗବାନ କରିଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଗ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ବାହାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଡ଼େ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଗାରେ ଯିବୁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଥର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ମୋର କୁମାରୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଗଲା, ଦିଦିଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କିଣା। ସିଭିୟର କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ ଡକେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ମାନେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଗଲେଣି, ଏସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ପଡ଼ିଛି କି କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ଟଚ୍ ଫଚ୍ ମାରିକି କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଆସିଲା, ଦେଖାଉଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଜଷ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ। ତ ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଯାଇ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ତ ଆମେ ଦେବୁ କାଶିଲେଣି ଏବେଠୁ, ତ ଆମେ ବାହାରିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଘାଟି ରୋଡ଼ ଚଢ଼ିଲୁ, ଏଖିଣା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ଘାଟି, ପ୍ରଥମ ଘାଟି। ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା, ଦେଖିବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏପଟୁ ଗଲେ ଜିରାଙ୍ଗ ପଡ଼ିବ, ଏପଟୁ ଗଲେ ଆମର କୋରାପୁଟ। ଆମେ ଆଉ ଜିରାଙ୍ଗ ଯିବୁନି, ଆମେ କୋରାପୁଟ ହିଁ ଯିବୁ। ଯୋଉ ଜିରାଙ୍ଗ ପଡିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ, ଆମେ ବସିବା ରାଇଟ ସାଇଡ କି ସେଇଟା ଅଲଗା, ମାନେ ୟା ପରେ ପଡିବ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତା ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଘାଟି ଅଛି, ତାପରେ 2ଟା ଘାଟି ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଘାଟି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି କ୍ରସ୍ କରୁଛେ ନା କ'ଣ? ମା ଗୋଟେ ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାହାରି ଯିବା। ଡନ୍ ଡନ୍। ଆଉ ଆମର ଟାଇମ୍ ଦେଖାଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍, 6 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍, ଆପ୍ରୋକ୍ସ 8 PM। 8 PM। ଦେଖ କାନ ବନ୍ଦ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା ବନ୍ଦ ହଁ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଲା। ତ ଆମେ ଆଇଲୁ ଏବେ ତପ୍ତପାଣି କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାଅ। ଏବେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଏବେ ଆମେ ଛକ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏପଟେ ଗଲେ କୋରାପୁଟ, ଆଉ ଏପଟେ ଗଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏପଟେ ଗଲେ ଜିରାଙ୍ଗ। ତ ଏପଟେ ହେଉଛି କୋରାପୁଟକୁ ରାସ୍ତା। ଏବେ ଆମେ କୋରାପୁଟ ରାସ୍ତା ଧଇଲୁ ଫାଇନାଲି। ଚାଲୋ ଚାଲୋ। 6 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ କୋରାପୁଟ। ଟୋଟାଲ କୁହୁଡ଼ି, କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି ଆମକୁ ରାସ୍ତା। ମୋବାଇଲରେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରିଅଲରେ କିଛି ଦେଖାଉନି। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଟା ଜଣେ ମତେ କାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଯଦି ତମକୁ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଟା ଅନ୍ କରି ରଖିଥିବ, ତମକୁ ସବୁ ଭିଉ ଦେଖାଯିବ। କିଏ ସିଏ କହିଥିଲା? କିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କହିଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା।
टोटल क्लियर देखो सांग पूरा रास्ता क्लियर अच्छी ଜୁମ୍ କଲେ ଆଉ ଜୁମ୍ କଲେ କଣ କଲେ ଆଗ ବି ମୋର ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ଯାହା ଅଛି ଚାଲ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖା ହଉନି ଏଇଥିରେ ଯାହା ଦେଖି ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ଆଗରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଚାଲ ଏବେ ଟୋଟାଲି କିଛି ଦେଖା ହଉନି ଏବେ ପୁରା ଭିଜିବିଲିଟି ଜିରୋ ଏବେ କେମିତି ଯିବୁ ଆମେ ସେ ଭାବୁଛୁ ହେଲେ କଣ କହିଲ ବୋର୍ଡ ଲାଇଟ୍ ହେରିକା ଜଳୁଛି ମୋ ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଇନି ଏଠି ଏତିକି କଥା କହିଦଉଛି ଫଗି ହେଇଛି ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ ବାହାରିଆ ଏବେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ସାନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସରି ଆନନ୍ଦ କହିଦେଉଛି କେତନ ବାବୁ ବହୁତ ବାଟ ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ଚଲେଇଲେ ଏବେ ସାନ ବାବୁ ଚଲେଇବେ ଚାଲ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ 100 କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି ତ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ତ କେତନ ବାବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସାନ ଶୋଇଲାଣି ଆନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଠିଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ କ'ଣ କଲେ ମରିଯାଇଛି ସେ ତାର କିଛି ନାହିଁ ବସ୍ ନାହିଁ ଖବର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶୋଇଛି ବିଏମସି ଲୋକ ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ବୋଧେ ଯାଉଛୁ ବୋଧେ ତ ରାୟଗଡ଼ା ହେଲୁ ଆଉ କେତେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡି ମାନେ ସବୁ ଦରଜ ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ ତ ମଝିରେ ମୋର ପୁରା ଏକାଥରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକିରି ଏବେ ଠିକ ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରିଗଲା ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସକାଳ ପରେ ସିନେରୀ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲୁ ତ ଦେଖେଇବି ରହିଥାଉ ସକାଳ ସିନେରୀ ଘାଟି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପାହାଡ଼ ଗଛ ଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ନାଗରୁ ଆଉ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଏମିତି ସବୁ ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ଲୋକେସନ୍ ଯାଇଛୁ ସବୁ ଥରୁଛି ଏখানে ଭିଲେନ୍ ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ବୁଲୁଛୁ ସବୁ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ପୁରା ତିନି ନାଚଣା ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଜମି ଜାଣି ଏବେ ଏଇଠି ଅଛି 12 ଡିଗ୍ରୀ ଜମାରେ ଅଛି ରାୟଗଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛ ବସିବୁ ଦେଖ ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ କ'ଣ କଲ ଖରାପ ଡିସିଜନ୍ ଥିଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ଫିଲ୍ଡଟା ହେଉଛି ଏବେ ପାଖାପାଖି 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି 12 ଅଛି ନାଇଁ ଦେଖି 11 ହେଇଗଲା ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇଠି କ'ଣ ସକାଳ ହେଉଛି ଗଛ ପତ୍ର ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେମିତି ପବନ ହଉଛି ବାତ୍ୟା ତ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ତା ଦେହରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଏଠୁ ବାହାରିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଲୋକେସନ୍ ଭିଉ ଦେଖିଲେ ଟିକେ କିଛି ଭିଉ ଅଛି ସାଇନିଂ ଅଫ୍ ଏଡ଼େ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ନିଆଁ ଫିଆଁ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଟିକେ କ'ଣ କଲୁ ଟିକେ ତାତି ହେଉଛୁ ତ ଏବେ ଏଇଠି କ'ଣ କଲ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଜଳେଇକିରି ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଲୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ଅଛୁ ତ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଗରମ ହେଇଗଲୁ ଟିକେ ପୁରା ଗରମ ଫରମ ହେଇଗଲୁ ତ ଏବେ ଆଉ 100 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ପଳେଇବା କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଠି ପୁଣି ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ସେଠି ଗାଧା ପାଧା କରି ଯାହା କରି ଗାଧେଇବିନି ଆଉ 4 ଦିନ ଗାଧେଇବା ବନ୍ଦ ମୋର ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲି ଆଉ 30 କିଲୋମିଟର ରହିଲା
କୋରାପୁଟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁଠି ରୁମ୍ ନେଇଛୁ ସେଇ ରୁମ୍ ପାଖରେ ହେଉଛି ରୂପେଶର ମାମୁଙ୍କ ଘର। ତ ସେଠି ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ ସବୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହୋଟେଲ୍ ସେଇଟା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକେସନ୍ରେ କ'ଣ କହିଲ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ତ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଘଷି ଦେଇକିରି ବାହାରିବୁ ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଖାଇବାକୁ ଆସିବୁ। ଆଉ ଇଏ ପେଟ ରହିବନି, 10ଟା ଆସି ହେଇଗଲାଣି। ବାଟ ବହୁତ ଏବେ ଖରାପ ଅଛି, ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଶା ରଖୁଛି ଆଗକୁ ଯିଏ ଆସିବେ ତ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଦେବା ତାପରେ କଥା ହେବା। ବେଶୀ ଘଷିଲେ କ'ଣ କଲ ବେଶୀ ତାପରୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ସଇଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ତ ଚାଲ ଯାଇକି ଖାଇବା, ଭୋକ କଲାଣି ଭାରି ଜୋରସେ। ଆମର ସବୁ ବାହାରିଲେ ପିଲା ଆସିକି ରୂପେଶଙ୍କର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚାଲ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା, ଏଠିକାର ଫେମସ୍ ଦୋକାନ କର। ଚାଲ ଖାଇବା, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ହେଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଖାଇଦେଲି ପୁରୀ ବରା, ବାକିମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 100 ଭୋକ। ଚାଲ ଖାଇଦେବା। ଆମେ ଆସିକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଖରା ହେଲାଣି, ଯାଉ ଚାଲ ଘରେ ରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ସବୁ। ତ ଆମେ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯାଉଛୁ ଫ୍ରେଶ୍ ସବୁ। ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ଏଠି ବସିକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଚୁଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଦେନ୍ ପୁଣି ଇଭିନିଂରେ ବାହାରିବୁ। ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।